اللہ کہتے ہیں الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کو بنایا لہون و لعبن، کھیل تماشا۔ اب دیکھیں للہ فی اللہ بتلائیں بغیر کسی فرقے کے کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، آج ہے نہیں ہماری مسجدوں میں گانوں کی طرز پہ نعتیں اور قاری مصر کے جو بلائے جاتے ہیں لاکھوں روپے دے کے، یہ سارے گلوکار اور اداکار ہیں مصر کے، اور یہ یہاں کے سریں لگا کے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ آپ ابھی رمضان آ جائے گا، جتنی اداکارائیں ہیں وہ سر پہ دوپٹے کریں گی اور آپ کو نعتیں سنا رہی ہوں گی اور دین کا بھاشن دے رہی ہوں گی، دین بتلا رہی ہوں گی۔ تو یہ کھیل تماشا نہیں۔ صبح صبح دکاندار قوالی لگاتا ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، تو اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، یہ تماشا نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق، یعنی یہ کھیل تماشا ہے۔ قرآن کی ساری آیات ہی اگر اللہ سمجھ دے دے تو ہر آیت کے اندر ایک سبق ہے، لیکن یہ آیات ہمارا آج کا جو نظام ہے اس کے ساتھ بڑا تعلق رکھتی ہیں۔ ہم دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے بلکہ ایک رواج ہے، عموماً میرے سمیت کچھ کام ہم کرنا نہیں چاہتے ہوتے، دل کا ارادہ ہمارا درست نہیں ہوتا، نیت درست نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بندے کی آنکھ۔ جب یہ چیز آ جائے کہ اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، بندوں کا آ گئے کہ یہ کام نہیں کروں گا بندے کیا کہیں گے، یا یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ بندے کہیں گے بڑا اچھا ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق ہے، یعنی یہ کھیل تماشا ہے۔ جب وقت آیا دل کیا نماز پڑھ لی، نہیں آیا تو نہیں پڑھی، دل کیا تو زکوٰۃ دی اور نہیں مرضی کی تو نہیں دی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ فصل اچھی ہوئی تو عشر دے دیا، دوسری دفعہ تھوڑی سی نرم ہوئی تو نہیں دیا۔ ہمارا دین جو ہے وہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، فیشن ہے، دین کو فیشن سمجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کو بنایا لہون و لعبن، کھیل تماشا۔ اب دیکھیں للہ فی اللہ بتلائیں بغیر کسی فرقے کے، یہ مقصودی ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، آج ہے نہیں ہماری مسجدوں میں گانوں کی طرز پہ نعتیں اور قاری مصر کے جو بلائے جاتے ہیں لاکھوں روپے دے کے، یہ سارے گلوکار اور اداکار ہیں مصر کے، اور یہ یہاں کے سریں لگا کے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ آپ ابھی رمضان آ جائے گا، جتنی اداکارائیں ہیں وہ سر پہ دوپٹے کریں گی اور آپ کو نعتیں سنا رہی ہوں گی اور دین کا بھاشن دے رہی ہوں گی، دین بتلا رہی ہوں گی، تو یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ صبح صبح دکاندار قوالی لگاتا ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، تو اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، یہ تماشا نہیں۔ یہی بات امام صاحب مدارک نے اور امام روح المعانی نے بھی، صاحب روح المعانی جو ہیں علامہ آلوسی، انہوں نے لکھی ہے کہ فَحَرَّمُوا مَا شَاءُوا وَاسْتَحَلُّوا مَا شَاءُوا، جس کو چاہ اپنی مرضی سے حلال کر دیا اور جس کو چاہ اپنی مرضی سے حرام کر دیا۔ یہ دین کو تماشا بنانا ہے، جس کو چاہ اسے عشق اور محبت بنا لیا اور جس کو چاہ اس کو یہ گستاخی ہے، یعنی اپنا پیمانہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے ساتھ وہ معاملہ جو رسول کے ساتھ ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ درمیان میں دیوار ہے۔ کائنات ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بندوں سے بھر جائے پھر بھی الہ اور معبود نہیں بن سکتی، الہ والا کمال نہیں آ سکتا، وہ صرف میرے رب کا خاصہ ہے۔ باقی مرتبہ کتنا ہے، اختیارات کتنے ہیں، وہ تو میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صرف پیغمبر زمین پہ اوپر دیکھے، زبان سے کچھ نہ کہے، اللہ نماز کے اندر ہی قبلے کا حکم تبدیل کر دیتا، لیکن بے اختیار اتنا ہے کہ اپنی مرضی سے رشتہ دے بھی نہیں سکتا اور رشتہ کر بھی نہیں سکتا۔
بیٹا گود کے اندر وفات پا جائے اس کو زندگی کا ایک لمحہ واپس نہیں دے سکتا. اپنے پیارا چچا جو 7 دھکے کھاتا رہا اسے ایمان کی دولت نہیں دے سکتا. انک لا تہدی من احببتا، میرا پیغمبر جسے تو محبوب چاہے اسے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت کے فیصلے میں خود کرتا ہوں. چاہوں تو حبشے سے بلال کو لا کے تیرا غلام بنا دوں، اور صرف غلام نہ بناؤں، تیرے بعد کائنات کا سردار بناؤں، مؤذن رسول بناؤں کہ مسجد نبوی میں جو حضور کے کہنے پہ اذان دے. بڑے بڑے قریشی ہیں بیٹھے ہوئے، بڑا صحابہ کا مرتبہ ہے، لیکن مؤذن رسول تو کوئی نہیں نہ بنا. وہی بنا جس نے اسلام کے لیے ماریں کھائیں، وہ مرتبہ اسے ملا ہے. تو دین کو تماشا بنایا. آج کل دین تماشا ہے، رواج ہے. دین ضرورت نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہماری ضرورت ہوتی دین. کھانا ضرورت ہے نا، کبھی بھول گئے ہوں، چلو یار آج نہ کھادا ہوا یاد ہی کو نہیں رہی، یا جاگ ہی کو نہیں آئی، سوتے رہے ہیں کھانا کو نہیں کھادا. کدی انج ہویا تو یار نماز واسطے کیوں نہیں جاگا؟ فکر نہیں ہے، ورنہ فکر ہوتی تو رات کو نیند نہ آتی. اگر پتہ چل جاتا تو، اگر وہ جان نظر آ جائے نا، اللہ کرے ایمان میں وہ طاقت ہو جائے تو وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے. ایمان والوں کو نظر آ رہا ہے. کیوں کہ ہر انسان کے اندر اس کا مفتی بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا انجام کیا ہے. جس کو اللہ نے علم دیا ہے اسے پتہ ہے کہ انجام کیا ہوگا. اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کا انجام کیا ہے، اس میں انجام بتلایا گیا. جنہوں نے کھیل تماشا بنایا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ یہ کیا کیوں؟ یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے. مال کا دھوکہ آیا تو پھر وہ رواج تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے جی، پھر عورتاں وال بھی کھولنے شروع کر دیتے، تو پھر آپ سلیپ بھی پانیاں شروع کر دیتیاں، تو پھر وہ آئی جنٹری ہو گئی ہیں جی. تو وہ گلے کھلے پھر پانی شروع کر دیتے، تو پھر ناک تماشے، تو پھر ہوں جی مجرا نہ ہوا تو پھر شادی نہیں ہوتی. جا خود نہیں منتے یار، کیا کراں، جا خود ڈاٹ ہیں. تو پھر پیسے آ گئے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو حاجی صاحب بیٹھا ہوا ہے، اللہ کہندے ہیں کہ اس مجلس وچ ہی بیٹھنے دی اجازت نہیں، ورنہ انہو اللہ کہندے ہیں اساں شمار انہاں کنجریں ہی نال کر سکتے. میں نہ تپلا سرنگی وجاواں، لیکن میں اگر بہ کے سن کے تو انہاں نوں وچ بیٹھے ہاں تو میرا شمار انہاں دے نال ہے، اللہ دے کاغذاں انہاں دے نال ہی. اور اتھے جنہاں نال روسی کیوں منع کیتا گیا یہود و نصارہ دی دوستی تو، کہ جس نال اتھے تعلق رکھسو کل قیامت دے دن انہاں دے نال ہی اٹھائے ویسے. اچھی دوستی بناؤ، اچھے دینداراں نال بہو تو کل انہاں دے نال اٹھائے ویسو. اور اگر میں اتنے ساری زندگی انہاں نال رہا تو پھر انہاں دے نال ہی اٹھایا ویسا. فل یوما، اللہ فرماندے دوسرے مقام تے آندا کہ اللہ وہ بندہ کہے گا کہ لیما حشرتنی آما وقد کنتو بصیرا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. قیامت دے دن اے جڑا شریعت تو اکھی نوٹیاں نا کبوتر والیاں، وہ کون ہی جی، وہ اگے ویکھیا ویسی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اسی آخری نبی دی امتیاں ہیں، تو اگر آخری نبی دی امتی تو پھر حضور دی بیٹی نہیں تو کیوں پھر بلایا بھی فاطمہ تو زہرا جڑی جنت دی عورتاں دی سردار ہے، تو فرمایا بیٹی میرے اوپر بھروسہ کر کے زندگی اپنی مرضی کی نہیں گزارنی، زندگی وہ گزارنی ہے جو اللہ کا قرآن ہے اور پیارے پیغمبر کا فرمان ہے. ورنہ میرا بھروسہ کر کے پھر میرے اوپر اعتماد کر کے نہیں آنا، میں کچھ نہیں کر سکوں گا. پھوپھیوں کو بلایا ہے، چچوں کو بلایا ہے، چچا زاد بھائیوں کو بلایا ہے. اللہ نے کہا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. بندے دا پرا ڈی ایس پی لگ ونجے تو بندہ ہر دوے بندے چنڈ ماردا، میں نے کون پوچھنے والا. تے نانا دادا پیو ہوئے امام الانبیاء تو پھر وے شیطان آ ویندا نا بھائی میں تو پوچھنے ہی والا کوئی نہیں، آخرت میں نے کس پوچھنا. تو اللہ فرمایا بھائی انہوں آکھنا بھائی تک آنا، تک سن کے
ਫਲ ਯੌਮ ਨਨਸਾਹੁਮ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅੰਨਾ। तो अल्लाह फरमासी कज़ालिक, अदले का बदला है, ये आंखें दी थी देखने के लिए, अल्लाह की आयात देख के तो ईमान हासिल करने के लिए, तुसा उस दिन मेरिया आयतां नूं भुलाया तो अज असां तुहानूं भुलाता। कज़ालिकल यौमा तुनसा, तो इत्थे भी आ गया फल यौमा ननसाकुम, अज दे दिन असां तुहानूं भुला दिता, कमा नसू लिका यौम हाज़ा, तुसा मेरे कुरान नूं भी भुलाया तो आखरत नूं भुलाया, तुसा दुनिया तो अपनी मनमानी जिंदगी गुजारी तो अज असां भी तुहानूं अपने रहमत वाले खाने विचों कढ़ दिता, क्योंकि तुसा कुरान नूं अपनी जिंदगियां चों कढ़िया, अपने घरां चों कढ़िया, अपनी शादियां चों कढ़िया, अपनी फौतकियां चों कढ़िया, सिर्फ उस मस्जिद की तिलावत तक रखिया। मैं तो तुसा जो कुछ कर रहे हैं लिल्ला फिल्ला वन के कार सोचो सारे मेरे समेत, मैंने तो थोड़ी जी अल्लाह समझ दी है, तो सोचो कि यार जो कुछ असां नमाज तो इलावा जो कुछ कर रहे हैं ये शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं। यार भरा एक कमज़ोर है उसे और इसे दबाओ उठ ना सके, जड़ा ना घबरे एक दूसरे की। मैं समझना मैंने समेत हर बंदा मुनाफिक है, मुनाफिक हमेशा बुज़दिल होंदा, कमज़ोर होंदा, वो मद्दे मुकाबल का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा वो अगे पिछे हुआ तो फिर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता तो सामने उसी ताकसी ओ यार रोटी खा के वही बिचों पे आधा उसी पर वंजा जान चो, अच्छा वो रोटी भी तैयार है तो गड्डी भी आ गई है, हूँ फिर केस लाने चाह तो ना पीसो भाई, ना पहला आग छुड़े ने तो उसकी तो पीनी है। ये हमारी सूरत हाल है, और ये कौन सी शरीयत है, कौन से किस नबी की उम्मती है, ये हम कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं ये सारा कुछ किया है, इसको खेल तमाशा समझाए, अल्लाह की बातों को कोई अहमियत नहीं दी। वमा कानू बेआयातिना यजहदून, तो आयतां दे मुकाबले च आ गया, लड़ाई झगड़े तो उतर आया, अपना दीन और अपनी समझ के मुताबिक किया। तो अल्लाह फरमाने वाला कद जे ना हुम, अल्लाह इन्हों सज़ा क्यों मिली है, कम इल्म है, इनके पास इल्म नहीं था, इनके पास समझने का ज़रिया नहीं था। अल्लाह फरमाने वाला कद जे ना हुम, मुझे अपने तकद्दुस की कसम है, मैंने इनके पास रसूल बमा किताब के भेजे, किताब भी भेजी, और किताब बिन अत-तनवीन और लित्ताज़ीम, वो अजीमुल मर्तबत किताब भेजी कि जिसके बाद दुनिया की कोई किताब उसके आगे चल सकती नहीं, वो अजीम किताब भेजी। फफस्सलनाहु, और वो भेज के फिर हम गाफिल नहीं हो गए, फिर वो रसूल भेजा कि जिससे अच्छा समझाने वाला कायनात में और कोई नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फस्सलनाहु, असां पूरी तफसील की थी उसकी, अला इल्मिन, और तफसील है गप्पा नहीं, पूरे दलाइल के साथ, पूरे इल्म के साथ। अल्लाह उसमें है क्या, वो दान रहनुमाई, कोई दुकानदार रहनुमाई हासिल करना चाहे उसके लिए भी है, कोई ताजर करना चाहे उसके लिए भी है, कोई ज़मींदार करना चाहे उसके लिए भी है, कोई प्रोफेसर पढ़ना चाहे उसके लिए भी है, कोई जट पढ़ना चाहे जिसमें कुछ भी नहीं पता। अल्लाह फरमाने इन्ना लकुम फिल अनआम इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिम वदमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। जिस तरह दूध ज़मींदार तू खालिस पीना तो दिल कर दे खालिस हुआ है, इसी तरह मेरी इबादत भी खालिस कर। वो थोड़ा सा गोबर और खून आ जाए तेरी तबीयत उस दूध को कबूल नहीं करती। अल्लाह कहने जिस इबादत में शिरक या बिदत दी मिलावट आ गई, मैं अल्लाह वो इबादत भी कबूल नहीं करता। कितनी खालिस हुआ, जितना दूध खालिस पीना, इतनी तो कम अज कम खालिस कर। अगर इस तो ज्यादा नहीं हो सकती तो इतनी खालिस तो हुआ जितना मैं तेनू दूध खालिस देता।
باقی ساریاں چیزاں آنا خالص تے جلے عبادت دی وری آوے تا نہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک نہیں. ورحمتن اور رحمت بنا کے بھیجا ہے. جو اس کے ساتھ لگ جائے گا وہ پار چڑھ جائے گا, کبھی راستے میں نہیں رکے گا. لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ لیکن اے منن والے واسطے جڑے یقین کرن, جڑے یقین نہ کرن انہاں دے واسطے نہیں. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ. اچھا یہ مان کیوں نہیں رہے؟ یہ کہتے ہیں جی اے اجے شک وچ پین بھئی پتہ نہیں ہوسی نہ ہوسی, وہ اگا کہیں ویکھیا جی یہ ایویں مولویاں دی گلاں نے یہ ایویں ڈریندے. اللہ کہتے ہیں یہ نتیجے کے انتظار میں ہے کہ یہ کب ہوگا, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں. 605 میں اللہ فرماتے ہیں یوم یاتی تاویلہ, جس دن اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل, وہ جو بھول گئے تھے نا اس سے پہلے وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق, وہ آج اس بات کا اقرار کریں گے کہ جو کچھ ہمارے پاس آیا تھا, جو رسولوں نے بتلایا تھا, جو رسولوں کے پیچھے ان کے وارث تھے جو انہوں نے بتلایا تھا, وہ سارے کا سارا حق اور سچ تھا. اور سانو ماریا کیویں؟ ان سعادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا, ساڈیاں سیاسی تے ساڈیاں مذہبی لیڈراں تے پیراں تے ساڈیاں شیخ الحدیثاں تے ساڈیاں فقیراں تے ساڈیاں مولویاں سانو تباہ کیتا تے اساں انہاں دے پیچھے چلدے رہے. تے اللہ ہن کہ ہے پھر آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, اللہ اج انہاں نوں دگنا عذاب دے. وہ جڑے پیر جنہاں دے پیچھے ساری زندگی ٹردے رہے آکھ سن اللہ انہاں نوں دگنا عذاب دے. کیوں؟ ایک انہاں دے گناہ دا تے دوسرا سانوں گمراہ کرن دا. ایک خود بھی گمراہ ہوئے, قد ذلوا واذلوا, یہ خود بھی گمراہ ہوئے, گمراہ تھے اور ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا. اللہ ان کو دگنا عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا, تے ایک تیسرا اتو کر کے نال انہاں نوں لعنت دا تڑکا ولا اپنی خصوصی لعنتاں وی انہاں دے تے کر. اے او جنہاں دے پیچھے دنیا وچ چلدے رہے اکھی بند کر کے, تے انہاں دے بارے چ اکسن کل قیامت دے دن. کیوں کہ حق سامنے آوا سی. فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء, آج کوئی ہے سفارش, کوئی بچن دا راستہ. فَحَلْ إِلَى سَبِيلٍ مِّن خُرُوج, کوئی ہے جہنم وچوں. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَحَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ, سورہ مومن. وہ جلا آکھے وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. وہ آکھے وندے اللہ دی ذات تے صفات نو وحدہ لا شریک منو تو اس لے انکار کر دے. تے جلے اس نال ملا کے کیتا ونجے بھئی یار اللہ بھی کر سکدا تے انہاں نوں بھی کوئی نہ کچھ اختیار دتے سی, یہ بھی کر سکدے, تو اس لے خوش ہو وندے, اس لے نعرے مار دے. تے ہن جلے اتھے اکھی کھل سننا تا آکھ سن بھئی اللہ اساں اپنے گناہ نو من گدا, ساڈے کول غلطی ہوئی ہے, تا ہن کوئی جہنم وچوں نکلنے دا راستہ ہے, کوئی شفاعت دا راستہ ہوئے. تو اللہ فرماسی فَيَشْفَعُوا لَنَا, یا تو ساری سفارش ہو جائے تو بچ کے جنت وچ لگے ونجی ہے. تو دوسری صورت ہے اگر سفارش کوئی نہیں ہے تو اللہ سانو واپس اس جہان وچ بھیج دے. پھر نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ, اللہ جو کچھ اسی پہلے کر کے آئے ہیں کرتوت او نہ کر دے, ہن صحیح کر کے اساں او جنج انہاں دے مجرماں دے بابے دانے آکھیا فرعون ہیں کہ آج اللہ معافی دے کدی تے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ ہن ایک واری مہلت کدی دے ہیں تو میں بندے دا پتر بن کے زندگی گزارساں. تو اللہ آکھیا اساں آرے کوڑے ہیں پھر کدی نہیں آزمایا. اللہ ایک مقام تے فرماندے ہیں بھئی اگر اساں انہاں نوں مہلت دئیے واپس بھیجیے اے او کرتوت کرسن جڑے پہلے کیتے نے. کیوں؟ انہاں دے وچ جسم وچ جراثیم ہی ہوا, انہاں پھر اللہ دیاں نافرمانیاں کرنیاں تے رسولاں دیاں نافرمانیاں تے دین دا مذاق اڑانا, لہذا اساں دوبارہ تجربہ نہ کر دے. آرے کوڑے پیڑے پھر کور لیندا جڑا قلے تو پج ونجا ہے اسے سوار نہیں لیندا بھئی یہ بےزتی ہے. تو اللہ کہندے نے بھئی اے بےزتی انہاں رسولاں دی بھی توہین کیتی, سنتاں دا مذاق اڑایا
تو پھر انہاں دے تے اسی انہاں دے رونے تونے تے وانج گئے تے انہاں دے تے پھر تجربہ کریے، پھر جنت ایک واری پھر دنیا بنائی ہے تے پھر سجائی ہے، پھر سارا کچھ کریے، بس ایک ہی واری کر کے بہوں ہو گیا۔ قد خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، وہ جو کچھ کڑیا نے اسی انہاں نوں گمراہ کیتا، جو کچھ وہ اپنے دلیلاں بنائی ہیں تے اسے تو نقصان اٹھایا نے۔ اگر یہ نہ کر دے تے جڑی کتاب آئی اس کے پیچھے چل دے تے اے ہدایت پاندے تے اج اللہ دے عذاب تو بچ جاندے، لیکن دنیا چ اپنی منمانی کیتی نے تے اج اسی اپنی منمانی کرساں۔ تے اگر دنیا تے ساڈی من کے ٹرنا تے اج جنت وچ پھر انہاں دی مرضی چلا۔ وہ جڑے دنیا وچ اللہ دی مرضی دے مطابق چلدے رہن تے اللہ فرماندے کل جلے جنت وچ آسن نا تے اساں آکھساں تشتہی ما تشتہی انفسکم، ہن جنت میں بنائی ہے تے مرضی سواڈی چلنی ہے، کیونکہ دنیا وچ تساں مرضی ساڈی تے چلے ہو، اپنی مرضی نہیں نے کیتی، تے دنیا تے تساں ساڈی مرضی تے چلے ہو، اج ہن جنت ساڈی ہونی ہے تے مرضی سواڈی ہونی ہے۔ تے اگلی گل کہ ایک تو سواڈی مرضی چلسی تے باقی کچھ چیزاں ہیں کہ جڑیاں اجے بھی سانوں پتہ بھی نہیں، او تسی خواہش بعد وچ کرسو، او سواڈے دل وچ خواہش بعد وچ ہوسی تے اساں اس نوں پہلا پورا کر دیساں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جڑی چیز منگسو او بھی ملسی تے جڑی اجے منگی نہیں اس دا جذبہ بعد وچ دل وچ پیدا ہوسی تے اللہ او پہلے پوری کر دے سی۔ لیکن یہ انہاں واسطے ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جلے کلمہ پڑھیا پھر مردے مر گئے تو پھر اللہ تے اس دے رسول دے خلاف جینیاں نہیں کیتا، اتنے پکے رہن تو پھر اللہ کہندے جس لے وہ آ رہے ہو سننا تو پھر انہاں دے استقبال واسطے اسی اپنی شان دے مطابق کھلے سو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی سلام قولا من رب الرحیم، پھر رب دی طرفوں سلامتیاں دے پیغام آ رہے سن، رب دی طرفوں جی آیاں نو آکھیا جا رہے سی تے فرشتے بھی کھڑے سن، ٹھیک ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، اور سلام قولا من رب الرحیم، رب دی طرفوں بھی سلامتیاں تے فرشتیاں دی طرفوں بھی سلامتیاں، تے اے انہاں بندیاں واسطے سن جنہاں ایک دفعہ کلمہ پڑھیا تو پھر مردے مر گئے لیکن اللہ اور اس کے رسول دے حکم دے خلاف نہیں چلے، اپنی خواہشات دی اپنی اولاد چھوڑنی پئی ہے، وطن قربان کرنا پیا، اور بڑیاں گلاں کرن والیاں اگر کریے تے نہیں مکدیاں۔ اللہ کرے کہ سانوں سچی سمجھ آ جائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔